What's up guys, namaste, assalamualaikum and yes, welcome back to Amrit Entertainment again हैन. So आज चाहिँ मेरो अफको दिनमा, so I was planning हैन to show you something extra of Asal Khema हैन, which is little bit far from here but that will like it will blow your mind. It's an amazing park हैन. आज म तपाईलाई एउटा पार्कको भिडियो बनाउन गएको छु where you will find every kind of facilities, every kind from हैन कति मिटर त पर हिँड्नु भयो. If you want coffee, if you can tea, if you want water, if you want rent cycle, rent को everything के. So I'll be showing you everything there. So अब जाँदै छौं हैन. So while going out, don't forget to take your marks. Then let's go. Ready with my marks हैन. अब चाहिँ I need to walk at least 20 to 30 minutes to reach that park हैन. So let's please watch till the end है. So we are on the way. You can see there's Manar Mall. There is Viva Supermarket, you know. If you didn't watch those videos, please watch on my channel, you know. I will share the link on the descriptions. So हामी चाहिँ यहाँ अब यो बाटो हुँदै जाने हो. लेकको छेउमा छौं. And that is Naeem Mall, हैन. जहाँ चाहिँ म काम गर्छु. There we have boating also. So one day I will make a boating video also for you guys, हैन. हामी चाहिँ त्यो फ्लाइओभर ब्रिज क्रस गरेर जानुपर्छ, हैन. क्रस गरेर त्यो साइडमा छ हाम्रो पार्क चाहिँ. अब उकालो चढिरहेको छु. यति धेरै गाडी छ, कति गाडीको छ यहाँ भगवान. We need to finish our video before sunset, हैन. हैन त. For information guys, त्यो चाहिँ हाम्रो भित्र पार्क चाहिँ. अलमोस्ट हैन लाइक 2 किलोमिटर लामो छ त्यो. त्यहाँदेखि भएको छ रोड डिपिङ. त्यहाँसम्म चाहिँ इन्डिङ छ. हैन त. मजाले. So before I show you the park, watch this. देखिए त्यो पछाडि के रे डाँडाहरु हैन त. वाउ. यहाँ देख्छ. So now our park will start from here. Let's go. Ding 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 ding. चाहिँ park सुरु हुन्छ हैन. Like you can see lots of guys and हैन सबैजना चाहिँ दौडिरहेको हुन्छ. And track पनि कति you can run from here also. You can run here also. And अलि भित्रको पछि there is still one more track के. So यो चाहिँ भिडभाड हुँदैन हैन. ट्र्याकहरु ज्यादा छ अनि प्लस I will call this one is the whole package of entertainment park के हैन. सबै कुरा छ के यहाँ. वासरुम जानु पर्यो कि त के वासरुम पनि छ हैन. यो क्याफेहरु पनि छ. बच्चाहरु खेल्ने ठाउँ छ. You can rent scooter पनि छ हैन यहाँ. Don't worry, I will show you everything here. From here. Plus यहाँ चाहिँ यस्तो like I saw lots of types of के रुखहरु के. एउटा मात्रै हैन यस्तो एउटा टाइप्सको छ हैन. फुलको अर्को टाइप्सको छ, त्यो अर्को छ, यो अर्को छ हैन. Lots of varieties of बोर्ड भिडियोहरु पाउँछ के यहाँ. हैन यस्तो सफा छ छेउमा गाडी के रे त्यो भइराछ. It's a full package. यता पार्किङ छ हैन. पार्क गरेर हिँड्यो. मान्छेहरु यस्तो मात्रामा दौडिन आउँछ. कानमा एयरफोन हालेर दौडिन आउँछ. अनि प्लस क्लिननेस को त better not to talk about cleanliness हैन. It's a UAE park हैन. All parks of UAE are so clean and tidy हैन. As I told you you can rent a scooter also here हैन. भाडामा स्कुटर पनि छैन. So मन लागि चलाए त्यसपछि पे गरे अनि स्पिड राखेर गयो. Plus there is dustbin in every 100 meters. यस्तो राम्रो छ. यहाँ बसेर खान नि मिल्छ हैन. फोर गर्न मिल्दैन तर बसेर गफ गर्नलाई हैन पचारसँग हुन्छ के. This is the हैन instructions guys. You should follow while you are in the park. So almost राति बेलुका भइसक्यो हैन. घामटुम लागिसक्यो. So I need to finish everything as soon as possible हैन. So रातिमा पनि त्यो यो राम्रो देख्छ. I will show you the night one view also of this हैन park. राति चाहिँ we will not see lots of people here like this running. राति चाहिँ दौडिन भन्दा पनि मान्छेहरु बच्चाहरु लिएर त्यतिर कति खेल्ने ठाउँ छ हैन. त्यसमा आउँछ के क्याफेतिर आउँछ. बच्चा खेल्ने ठाउँतिर आउँछ हैन. So it's pretty good. It's a package of whole things. As I told you, there is one more track हैन. यहाँ बराबर मान्छे दौडिन्छ. You will love it when you guys come to
visit here, you know, especially those who are staying on Ras Al Khaimah area, you know. It's beside of Al Jafar Tower. Al Jafar Tower, you can see this park, you know. So please visit this park. You will love this one. Tower. Still more to come, guys. Still more to come. There is lots of things to show you guys still. Right? As I told you, you can see here the marking also, like kati meter dori bhanera. So here it will start from here. Utabata abane finish huncha. Hami taबाट गर्ने start huncha यसरी. Start. So this one we have up to 1500 meter. 1500 meter सम्म चाहिँ they had mark हैन अनि यो पनि कस्तो मजाको यस्तो के माटो हैन फर्म जस्तो छ फर्म. This types of farm I saw in Dubai ko beach ma, but I saw here also. It's good to walk here. It's like you will know how much you run, how much you are in meter. I walk 100 meter. Eta bata ke bhane chai 100 meter. So mazako cha overall, like if you are thirsty there is water, if you want to go for washroom there is water, toilet, If you want to tea, if you want to have tea, there is tea. Cafeteria also, so you will enjoy overall. This is the place. रात के बेला यो सबै यस्तो झिलिमिली हुन्छ कि झिलिमिली म तपाईहरुलाई त्यो देखाउँछु हैन. यो सबै बोटहरुमा पुरा हाम्रो हुँदैन थियो के रे तिहारको दिनमा त्यस्तै हुन्छ पुरा झिलिमिली. यहाँबाट त्यहाँसम्म still more to come, guys. यहाँबाट सुरु हुन्छ खेल्ने कुराहरु. The good thing is like कति धेरै बोट गर्छ के यहाँ फुल अफ बोट गिर यस्तो फेरि सबै एउटै प्रकारको हैन lots of varieties of रुखहरु के त्यो चाहिँ घामडुम लागिसक्यो हैन. Time to finish this vlog as fast as possible हैन. यस्तो हो नि त त्यहाँसम्म छ. म फेरि यतापट्टि आए फर्म साइडमा हैन. सो हेर्नु त यहाँ मजाले बसेर खाके हैन बातचत गर्न पनि हुन्छ. Guys, we love this one. I wish it was a little bit close to my place हैन. हाम्रो भन्दा अलि टाढा नै छ. सो रेगुलरली आउन पाउँदैन. सो त्यसैले अब कहिले टाइम मिलाएको बेला चाहिँ हैन आज अफ थियो आज आइयो हैन. अनि अरु बेला फेरि भएको बेला आउन पाइन्छ नि तर it's a little bit far. हैन त कस्तो मजाले बस्दै रमाइलो गर्दै सबैजना. अब झन् गरी मौसम पनि सकिन लाग्यो. This is September. This is August last. So September भरिमा चाहिँ गरी मौसम पनि सकिन्छ. So this one is the best park. So we are in 500 meter. मैले 5 मिटर हिँड्सके हैन भिडियो गर्दै. अझै we have still 1000 meter far from the main place भन्नाले the length of this place. मान्छेहरु दिउँसोदेखि अझै पुरा पसिना भइसक्यो यार. The construction is going on that side, So I cannot take video that side. यहाँतिरै अनि जस्तो स्कुटरहरु पनि त्यसमा छ. हेर्नु न यहाँ कत्सहरु त्यसको. यहाँ big tall hotels. This is not a normal park, guys. I would love to say this one a park with full package where you will find everything. हेर्नु त त्यहाँ भने हेर्नु कस्तो मजाले family gathering हुन्छ हैन. एक्लै बसिनु हुन्छ. कस्तो मजाको ठाउँ छ. आज I told you हेर्नु त यहाँबाट सुरु भयो बच्चा खेल्ने ठाउँ. बच्चाको पार्क सुरु भयो. Here kids they can play after paying certain amount हैन. यहाँबाट चाहिँ भित्र हामीसँग अझै बाक्लो रुखहरु छ यहाँ. यस्तो खतरा रुखहरु छ कि like you never see on UAE के. यस्तो यो रुखहरु त खानेकुराको रुख हो कि हो जस्तो लाग्ने. फल अनि फलिरहेछौ. हेर्नु न के हो त्यो फुल फलेको. यस्तो मजाको बोट छ कि भित्र आयो है. हेर्नु त माशाल्लाह बल खेल्नु त्यतापट्टि हेर्नु न साइडमा त्यो खोला उतापट्टि. अब चाहिँ क्याफे अल्सो त्यतापट्टि हामीसँग क्याफे सुरु बस्छ यहाँ चाहिँ Corniche Cafe रे. There's lots of cafe. I try to say everything. Corniche Cafe. बाइक चाहिँ ठाउँमा छ के to rent a bike. I will say scooter. So कति धेरै मान्छे के पार्कमा बा फेरि गफसफ गर्नलाई हुने. कस्तो मजाले सारा
सो हामी चाहिँ हैन 1000 मिटरमा आइसक्यौँ. You can see there we have washroom also. हैन ठाउँ चाहिँ तपाईहरुलाई के रे एकदम त्यो छ के. You will not regret after visiting this park. One more. I'm trying to capture every corner in one video so you guys will not miss anything हैन. यता उता हिड्दै हैन. यहाँ हेर्नु यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छ. You can sit here also and you can watch the view also. हैन कस्तो मजाको ठाउँ छ भगवान. KFC to be opening soon हैन guys. You will find KFC also in this park. As I told you, यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई हैन के रे बाइसाइकल रेन्टमा लिएर चलाउने पनि छ हैन. You will pay certain amount and you will ride a bicycle here. It's like tricycle. You can see here Baskin & Robbins also one of the best and favorite among all people. हैन यो आइसक्रिम Baskin & Robbins. यो चाहिँ हामीसँग यहाँ गुस्तो पनि छ. गुस्तो पछाडि हामीसँग बोटेका भन्ने पनि छ. म चाहिँ भिडियोदै गएको छ हेर. After बोटेका we have here Costa, one of the coffee होला सायद यो पनि हैन. It's good for couples also, you know, those who like, you know, couples if they want to spend a beautiful time with, you can come and have coffee. Here we have Thai cafe. After Thai cafe we have Indian restaurant, you know, ठुलो. त्यसपछि हामीले स्पेस भन्ने छ, स्पेस क्याफे. सो राम्रो छ जे होस् हैन. हैन अब पुरा प्याक भइसक्यो यहाँ गाडीहरु पनि. राति त झन् यो जब पुरा लाइटिङ हुन्छ. आई विल ट्राई टु क्याप्चर द नाइट भ्यू अल्सो हैन. म बसेर क्याप्चर गरेर लान्छु हैन नाइटको पनि. वी हेभ क्यान्डल रेस्टुरेन्ट क्याफे. कस्तो राम्रो नाम राख्यो क्यान्डल रेस्टुरेन्ट क्याफे. यस्तो दामी ठाउँ छ. यताबाट छैन पुरा त्यो छ के रे सुपर मार्केटहरु. सो हामी 1400 मिटरमा पुगिसक्यौं हैन. So now only 100 meter left to complete the track. It's a track of total 1500 meters. So we are near to our finishing track, right? We already walked 1400. So this is our finishing track with 1500 meters. Finally we finished our 300 track. Wait, still there is more to explore. हैन यस्तो पाला मेन चाहिँ देख्न बाँकी छ. Here we have also field market ठुल छ न. यहाँ चाहिँ गाडी चलाउने ठाउँ. कस्तो मजाको ठाउँ बस्ने ठाउँ. The best thing is dustbin चाहिँ ठाउँमा के every 100 meters there is dustbin. So people will not throw the garbage here and there. They will directly put it into the dustbin. Okay, that's the best thing. You can see it's so clean. So So we are almost close to the video. Almost everything. So one thing remains to show you guys. After that we'll finish this vlog. This is called skill. के मान्छेको कस्तो खतरा स्किल हुन्छ. कस्तो मैले कटिङ गरेछ हैन नि. टक च्याउ जस्तो नेपालमा. दामी. Did you see that? The Ferraris. That's the beautiful parts of this video. So in my next vlog I will be त्यसमा म चढेर I will show you all hostel खेमा है. My next video will be that one guys. त्यसमा चाहिँ I will be riding that one हैन. त्यसमा म अब गएर जान्छु कति छ प्राइस. I will try to shoot all the things हैन from here. Hope you guys will enjoy this amazing park, हैन. So comment below what do you guys think about this park, हैन. If you are in National Khema, please do visit this park. You will enjoy. You will really enjoy. Gonna enjoy this park. So आजलाई यति नै हैन. So we'll see you on next vlog. Thank you so much for your love and support. And sorry for uploading after a long gap, हैन. I'll be now keep on uploading video on regular basis. So thank you for your love and support. And those who are watching me for the first time, please do subscribe. Bye. You can see this is how the park looks during night time.
I told you this all are will have light. Stone light. पुरै यस्तै हेर्नु न पुरै छ के उतासम्म नै लाइटिङ छ इट्स लाइक बना मेरा भाइ हो देउसी रे है नाइट टाइम पार्क ड्युरिङ नाइट सी मोर भनेन उता एन्डिङसम्म नै हुन्छ कि यो दामी छ